की रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाहुम्मा नाम साहने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम साहने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। আল্লাহ তোদের উপরে গজব হোক খুদার, যারা ফটো তুলছিস তোদের উপরে আল্লাহর গজব পড়ুক, তোদের লানত হোক আল্লাহর। अतेलसो कम ख्वाब की पोशाक पे ना जाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे ना जाना हो। इसे तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाहुम्मा जो परहेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरों, जो परहेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरों, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाहुम्मा हम सफीरो बाग में है कुए दम का चहचहा। नाथ हजरत কেফায়েত আলী কাফি রহমতুল্লাহ লিখেছেন, যেদিন তিনার ফাঁসি হয়ে যাবে তার আগের দিনে তাজা তাজা নাত লিখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কেফায়েত আলী কাফি হুজুর ইংরেজরা তিনাকে ধরে ফেলেছিলেন। ইংরেজরা ধরে বহুদিন তিনার শরীরের উপরে ইস্ত্রি ফিরিয়েছে, ইস্ত্রি গরম ইস্ত্রি শরীরের উপরে চালিয়েছে আর বলে রসুলুল্লাহ ছেড়ে দে, দিন ছেড়ে দে, ইসলাম ছেড়ে দে। বলে কি বলছিস, আল্লাহ রসুল তো কোনোদিন ছাড়তে পারবোই না। যখন ইংরেজরা দেখলো যে স্ত্রী এত আজাব দিয়ে কিছু হচ্ছে না, সিদ্ধান্ত নিল ফাঁসি হবে। যেদিন ফাঁসি হবে তার আগে লিখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ইউপিতে বাড়ি ছিল কেফায়েত আলী কাফি রহমতুল্লাহ। তাই কবি বলছে
हम सफीरो बाग में है कुए दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कुए दम का चहचहा। बुलबुले उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाहुम्मा सब फना हो जाएंगे काफी और लेकिन हसर तक। কিফায়েত আলী কাফি নিজেকে বলছে যুদ্ধ মানে ওনাকে ফাঁসিতে চাপিয়ে দেওয়া হবে, তো তাই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, কাফি সব ফানা হয়ে যাবে, ফানা হয়ে যাবে, তবে হুজুর পাকের নাত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনে জীবনে থাকবে। বলেন না আজকে কিফায়েত আলী কাফির জিকির গবিলায় হচ্ছে না, হয়নি? কবি বলছে সব ফনা हो जाएंगे काफी और लेकिन हसर तक, सब फना हो जाएंगे काफी और लेकिन हसर तक। नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।